guys, kung ga-crave mo og bulalo og balbakwa diri sa Panabo, adto lang mo diri sa kilid sa Jesus is Lord Church. Kalimot ko sa pangalan silang restaurant pero barato ra diri guys. Murag nalibot na namo tanan mga mahalon diri na restaurant sa Panabo. So diri sa ta sa mga budget meal na restaurant, barato na, sulit pa. Bago rami nag-gym kaya nangita mi og mga pagkaon na taas og protein para post-workout meal namo. Kay daghan man tao ganina sa Beef Paras restaurant guys, so diri mi napadpad. Kaning bulalo og balbakwa nila guys, tag 70 pesos ug 80 pesos lang siya. Pwede po ka makapili og mga unod lang tanan. Lami unta diri og ka mahubog ka tapos hangover ka diri ka mo diretso pero alas 9 ra sila taman guys sa gabi. Giserve na nga mong order guys kay kaon na ta. Lami kay kaon ako isa ka kauban no. Siya goy naglibre ani. Lami kay lang sabaw guys pero medyo gahi ang ilang karne sa bulalo. Pero siguro na timingan lang karong adlaw nagahi among napili. Pero sulit gyapon guys kay barato raman kung naga-crave jud kag bulalo karong adlaw. Adto na diretso diri kay makita kag gwapo. Huy! Ilang balbakwa guys, medyo humok siya. Lami ilang balbakwa guys. Mao akong gibanatan ug mao mong gibanatag kaon. Sulit kay diri guys kung naga-crave jud ka og bulalo ug balbakwa karong adlaw. Lami kay higupon ang ilang sabaw murag kami kalami. Huy! Pero believe jud ko ani ako isa ka kauban guys kay kusog kay mukaon. Pero wala na ni siya ga-rice, karon lang siya nag-rice kay luod bang kay mo ka og bulalo og balbakwa na walay rice no. Awa guys og ingkit-ingkit pa niya ang balbakwa kay humok man kaayo. Barato ra mo na bayaran guys, so adto na mo dire. Ipadayon sa namo among kaon. Manamig kaon busog na kayo. So see you guys again next time. Bye-bye.